मसीहा न्यूज़। इंसानी हकूक़ की लंबरदार पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के सरबराह असलम परवेज़ सोहतरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सियासी जमातों का मुत्तहिद होकर 18वीं तरमीम के ज़रिए आइन को तब्दील करके अक़लियतों को नुमाइंदगी देने का तरीक़ाकार सिलेक्शन राजुल-अमल करना, अक़लियतों को आइनी और जमहूरी नुमाइंदगी देने से महरूम करना है और फिर अक़लियती नुमाइंदों की सिलेक्शन का इख्तियार अपने हाथ में लेना संगीन गैर जमहूरी अमल है, जबकि इसका सबसे बड़ा नुकसान मसीही कौम को हो रहा है, क्योंकि पंजाब में मसीहियों की तादाद के मुताबिक असम्बली की नशिस्तें मसीहियों की हैं, लेकिन हर इलेक्शन में सियासी जमातें 2 से 3 नशिस्तें हिंदुओं और सिखों में तकसीम कर देती है और अब पंजाब में अक़लियती अमूर की वजारत का कलमदान भी किसी मसीही नुमाइंदे की बजाय एक सिख को सौंप दिया गया है। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी मुतालबा करती है कि अक़लियती अमूर की वजारत किसी मसीही नुमाइंदे को दी जाए और अक़लियतों को नुमाइंदगी देने का तरीक़ाकार सिलेक्शन फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। पहले तो मैं सारी मसीह कौम को मसीहत में सलाम पेश करता हूँ। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि बरकी बाऊवाला में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। ये वो मसीह हैं जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान में अपने मुसलमान भाइयों के साथ बहुत जिद्दोजहद की और मुसलमान भाइयों का साथ देते हुए, जो कि मसीह कौम की क़यादत थी, 4 लीडरान थे जो असेंबली मेंबर थे, 3 वोट कास्ट किए मसीहों ने, एसपी दीवान बहादुर सिंह ने, चौधरी फजल लाई ने, गिवन ने वोट और साथ देकर मुल्क पाकिस्तान बनाया। अब उसी मुल्क पाकिस्तान में मैं आपको बताना चाहता हूं, सिखों ने तो वोट नहीं दिया, हिंदुओं ने तो वोट नहीं दिया, मसीहों ने जिद्दोजहद इन्हें की, वोट देकर इस पंजाब को हासिल किया। ये वही मसीह की आदत है जिन्होंने असेंबली के सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा कि सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। वहां तो गोली का जिक्र किया, यहां पर मसीहों के ऊपर बम गिरा दिया। ये वही मसीह हैं जिन्होंने आज वोट देकर जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब आपको भी कामयाब किया, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब आपको भी वोट देकर इस मुल्क का वजीर आजम बनाया, जनाब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा आपको भी वोट देकर कामयाब किया और आज पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया। 1200 वोट सिख बरादरी के नहीं, लेकिन आपने क्या किया कि मसीह कौम पर जिन्होंने कुर्बानियां देकर मुल्क पाकिस्तान को बनाया, उसी के ऊपर आज उनको मुसल्लत कर दिया। यह बड़े शर्म की बात है, यह बहुत बड़े जुल्म की बात है जो आपने मसीहों का हक छीनकर एक सिख को दिया। जनाब फौरी तौर पर इस पर एक कानून साजी की जाए, असेंबली में फौरी तौर पर एक करारदाद पेश की जाए जिसके ऊपर यह फैसला किया जाए मसीहों का हक मसीहों को मिलना चाहिए। अगर आपने ऐसा ना किया तो हम बार बार इसकी पुरजोर मजम्मत करेंगे और बार बार इसके ऊपर शोर डालते रहेंगे। आज हम गली कूचों में हैं, कल सड़कों पर आकर पूरी दुनिया को बताएंगे कि मसीहों के साथ क्या नाइंसाफी की है। हमारा हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ हक साਡਾ हक मसीह यस्सू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी वजीर आला पंजाब और उसकी अतहादी जमातों से ये मुतालबा करती है कि वो फौरी तौर पर अक़लियती वजारत का कलमदान किसी मसीही नुमाइंदे मेंबर सूबाई असेंबली के सुपुर्द करे। हम कतई कबूल नहीं करेंगे कि 1200 वोट रखने वाली अक़लियत को आप हम पर मुसल्लत कर दें। ये बहुत बड़ा जुल्म है।
بہت اچھا ہوا دوستوں نے یہ یاد کروایا کہ نہ صرف ہم پنجاب میں اکثریت رکھتے ہیں بلکہ پنجاب کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے بھی ہم نے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنا کردار ادا کیا. اب ضرورت ہے کہ فوری طور پر آپ اقلیتی امور کا وزیر جو ہے کسی مسیحی نمائندے کو بلائیں. مسیحا ملت پارٹی نہیں رکے گی اس وقت تک جب تک ہمارا یہ مطالبہ پورا نہ ہوا. ہم اتفاق کرتے ہیں آپ کی اس بات سے کہ آپ ہندوؤں اور سکھوں کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, خدا آپ کو برکت دے. لیکن میرا آپ کو مشورہ ہے, مسلم لیگ کو, پی ٹی آئی کو, پیپل پارٹی کو, جمعیت علماء اسلام کو, جماعت اسلامی کو, مسلم لیگ کاف کو, کہ آپ اپنے اپنے مسلم حلقوں سے اپنے امیدوار مسلمان جو ہیں انہیں وڈرا کرائیں, اور رمیش سنگھ روڑا صاحب جو ہیں اسے اور باقی ماندہ ہندو جو ہیں انہیں اپنے امیدوار بنائیں, پھر انہیں جتوا کر اسمبلی میں لائیں اور پھر کابینہ میں انہیں وزیر خزانہ بنائیں, چاہے منسٹر اوقاف بنائیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پنجاب میں مسیحیوں کی اکثریت ہے, تعداد میں ہم سب سے زیادہ ہیں, ہم 90 سے 95% ہیں. ہمیں کیوں کر اگنور کیا جا رہا ہے, دوبار سے لگایا جا رہا ہے؟ خدا را تمام سیاسی جماعتیں اپنے ہوش کے ناخن لیں اور سلیکشن کے حمایتی سن لیں کہ سلیکشن نہ ہوتی تو پنجاب میں کسی کو جرت نہ ہوتی. صرف اور صرف پنجاب میں ہمیشہ الیکشن کے ذریعے مسیحی نمائندے جو ہے وہ منتخب ہو کر آئے ہیں, کیونکہ اکثریت یہاں پر مسیحیوں کی ہے. ہندوؤں اور سکھوں کے پاس اپنا ایک ایم پی اے منتخب کرنے کے لیے تعداد نہیں ہے, تو پھر سلیکشن ہمارے لیے زہر قاتل ہوئی. اس کی بدولت ہی ہمارے ہر الیکشن کے بعد 2 سے 3 نشستیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون والے, پی ٹی آئی والے, پیپل پارٹی والے اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر دوسروں میں تقسیم کر دیتے ہیں. بڑی محبت ہے آپ کو سکھوں سے اور ہندوؤں سے, مجھے بھی ہے, میرے وہ بھائی ہیں, لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سیاسی میدان میں ہمیں مسیحوں کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ اگر آپ ان کو کوئی نوازنا چاہتے ہیں تو اپنی کابینہ میں کوئی اور منسٹری انہیں دیں. خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو.